дар ҳудуди вилояти суғд 878527 бехарастаниҳои худрӯй, яъне растаниҳои бангдонаи худрӯй дарёфт ва бо роҳи сӯзонидан несту нобуд карда шуд. мавзеъҳои осебпазир дар вилоят ин минтақаҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Мастчоҳ ва Кӯҳистони Мастчоҳ ба ҳисоб меравад. Фаррух Зиёзода, сардори раёсати агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд ҳангоми нишасти хабарӣ оид ба ин масъала ба хабарнигорон иттилоъ дод. Лекин имсол ҳамин ҳудуду мавзеъҳои нав ҳам пайдо шуд, лекин хушбахтона чӣ барои мо вай шуд, санҷишо гузаронда будем. соли гузашта дар мавзеъҳое ки мо муайян карда будем аз ҷониби масъулин ҳамин чизо уже пешгирӣ карда шуд. ҳамин такроран рӯидани ҳамин чизо ба назар нарасид. дар ҳудуди кишвар танҳо як ё ду ҳолати парвариши растаниҳои бангдона ба қайд гирифта шудааст, аммо пурратар гуфта нашуд ки дар кадом минтақаи кишвар шаҳрвандон ба парвариши он машғул буданд. дар ҳудуди вилоят дар ҷумҳурии Тоҷикистон як ё ду ҳолат парвариш шудааст, ба қайд гирифта шудааст. дигараш 878 ҳазор ино ба воситаи парвариш нест, худрӯй, ино худрӯй. طبق تحلیل‌های این نهاد از جانب مقامات حفظی حقوق ولایت در مجموع 3491 جنایت به قید گرفته شده است. از این حساب 88 عددش یا خود 2.5% آن را جنایت وابسته به گردش غیرقانونی مواد نشأه آور میباشد. در همین دوره از جانب مقامات حفظی حقوق در حدود ولایت در مجموع 196 کیلوگرم و 693 گرم مواد نشأه آور مصادره کرده شده است. این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2021 37 کیلوگرم و 141 گرم زیاد می باشد. از مقدار عمومی واسطه‌های نشادور مصادره شده 2 کیلوگرم و 189 گرم مواد نشأه آور سخت تاثیر نوی گیرایی، 11 کیلوگرم و 274 گرم ماده سنتتیکی متامفетамин، 115 کیلوگرم و 145 گرم маводи нашавори нави афюн ва боқимонда маводи нашавори гурӯҳи бангдонаро ташкил медиҳад. тавре аз нишондоду боло бармеояд дар давраи ҳисоботӣ мусодираи маводи нашавори нави героин ба 43.3% коҳиш ёфта, мусодираи маводи нашавори нави афюн ба 11.2 маротиба ва мусодираи маводи нашавори гурӯҳи бангдона бошад 19.2% афзоиш ёфтааст. از جانب کارمندان ریاست اگنتی در ولایت سوغد و شعبه‌های منطقوی آن بهر پیشگیری آشکار و قطع کردن حادثه‌های وابسته به معاملات غیرقانونی مواد نشأه آور کار ادامه دارد. در نیم سال اول سال 2022 47 حادثه در بالا ذکر آشکار گردیده است که از آن 15 جنایت و 32 حقوق ویرانکنی مأموری را تشکیل داده است. таҳлил нишон медиҳанд ки дар давраи ҳисоботӣ ошкори ҷиноят 39.1% ё ин ки 8 ҷиноятро коҳиш ёфта, ошкори ҳодисаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бетағйир ва мусодираи маводи нашъаовар бошад ба 55.8 ё ин ки 4 килограмм ва 169 грамм афзоиш ёфтааст. аз ҷиноятҳои ба қайд гирифта шуда 11 ҷиноят бо моддаи 200, 4 ҷиноят бо моддаи 201 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, 15 нафар шаҳрвандон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. دیگر مسئله که در نشست خبری مورد بحث طولانی را به عمل آورد نگذراندن نشست خبری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت به حساب می رود. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت به این سوال چنین پاسخ داد. به فکرم 2 روز پیش نشست خبری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. در اساس سپارشی مقامات بالایی ریاست وزارت کارهای داخلی نشست خبری خود را برگزار نمی‌نماید. اما گفته نشد که چرا تنها نشست خبری این نهاد که یکی از نهادهای مهم جامعه به حساب می رود در ولایت سوغد گذرانده نمی‌شود، زیرا در دیگر مناطق کشور با این نهاد علاقه نشست‌ها دایر شده است. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.